Guys, ito na pala yung kabuuan na luto ko na pinakbet. Kain na tayo, guys. Yan, guys, oh. Sarap. Guys, sarap ng gulay. Wow. Yan, guys. Gulay, guys, oh. Yan, guys. Kain tayo, guys. Guys, kain tayo. Sarap. Sarap, guys. Guys, ang mga baguhan dyan, baka gustong matuto nito, sundin nyo lang, guys, yung pagluto ko kanina. Madali lang, guys. Masarap na, masustansya. Good morning, guys! Welcome to my channel, Kusina ni Susan. Ngayong araw, simple lang ang lulutuin natin, guys. Gulay naman tayo. Pinakbet. Tara, guys! Samahan. Guys, ito pala yung mga sangkap. Bawang, sibuyas, kamatis, okra. Ito, guys, kalabasa, sitaw, tsaka talbos, guys, ng kamote. Tsaka bagoong isda, guys. Bagoong isda. Yan, guys. Tara, magsimula na tayo sa pagluto. Guys, buksan ko na yung kalan. Mag-isa na tayo ng gulay, guys. Simulan natin sa maglagay ang mantika, guys. Sibuyas. Ayan. Ayan. Isa lang, guys, hanggang sa maliit. Gulay, kalabasa sa sitaw. Ayan, guys, oh. Sabay ko na, guys. Ayan. Ayan, guys. Babalikan ko kayo mamaya, guys. Guys, ito na, oh. Medyo luto na yung sitaw tsaka yung kalabasa. Isunod ko na, guys, yung bagoong isda. Ayan, oh. Kunti lang, guys. Kasi baka umalat naman. Kunti lang naman gulay yung niluto ko. Pampamilya lang, guys. Pampamilya lang to, guys. Sa mga gusto matuto, guys, magluto ng pinakbet, ganito lang, guys, magluto. Sundan nyo lang, guys. Panoorin nyo hanggang dulo, guys, para malaman nyo kung paano magluto ng pinakbet. Napakasarap, guys, at masustansya pa. Ayan, guys. Sunod ko na yung okra. Ayan, halu-haluin natin. Yan. Lagyan ko lang ng konting tubig, guys. Kunti lang. Yan, guys. Yan. Yan, guys. Guys, babalikan ko kayo mamaya. Pag kumulo na ito, tikman natin kung tama na yung lasa.
halo-halo lang guys hanggang sa maluto yung talbos. Halo-haloin ko lang guys. Balikan ko kayo mamaya guys. Guys, ito na pala yung kabuuan na luto ko na pinakbet. Kain na tayo guys. Yan guys, oh, sarap. Guys, sarap ng gulay. Wow. Yan guys. Gulay guys, oh. Yan guys. Kain tayo guys. Guys, kain tayo. Sarap. Sarap guys. Guys, sa mga baguhan dyan, baka gustong matuto nito, sundin nyo lang guys yung pagluto ko kanina. Madali lang guys. Masarap na, masustansya pa guys. Ayan guys.